Game 3. August 8, Jalan Tinaga, Papawis. August 8, 2026 po mga koys. Okay, game. Lo, tumira nga ni Rez. Uy. Rebound, no? Oh, grabe nga pasa naman yun, no? Grabe nga paso. Dio, oh, grabe. Balik, Yaks. Uy, science. Boy jacket. Wala. Ken, boy halhal. Ken, boy halhal. Tuboy nga Glenn. Pasok yan. Pinabanda. Bumabawi. 2-0. 2-0 po tayo. Andyan na naman. Jonko. Binigay kay Boy Jacket. Binigay kay Roy. Boy Sumang. Roy. Uy, ganda ng pasa naman nun. Uy, science yun, boy. Uy, hey. Uy, ano na? Ayan na. Tumira ng 3. Boom! Straight. Wala. Rebound. 3 kayo. Uy. Oh, grabe, pinaikot pa. Oh, pang, wala. 2-0. Okay, Roy, boy spotter. Pang, wala. Boy, grabe, ganda naman ng pasa doon, Brian. Sayang yun, boy butong. Pinigay kay Henry Boy. Uy. Sayang. Ayan na, pasok na. 2-1. Nang chop. Ayan na, wala na, halhal na. Naghalhal na, oh. 2-1. Glenn, boy nga. Uy, okay. Wala, good. Uy, yun na. Ayan na. Ayan na. Move that body. Reklamo siya. Dami daw kumawag sa kanya daw. Ay. Oh, uy, lumabas science. Huli ka, boy. Boy, kay Roy. Ganda naman ang pasar. Nangyari. Ano? Tinira. Boom! Grabe naman si Roy. Boy. Ganda na takbo ni Boy. No, naka-orange ng ano yan. Oh, ano mo lang yan. Ruel yan. Tol. Ayan na. Wala pa. Ayan na, Glenn boy nga. Ay, huli ka, boy. Huli, Henry boy. Jump shot. Nice one, boy. Nice try. Wala. Uy, rebound. Roy, sa ilalim. Roy. Jump shot. Hey. Shoot, boy. Nice one, boy. Oh. 3-2. Kaya. Na-shot lagi. Na-shot na. Slow mo. Triol. Brian. Oh, ganda naman yun. Oh, pasok. Sabi. 4-3. Ayan na. Boy Hasol na. Oy. Brian. Kay Roy Sumang. Mira ng 3.
Uy, out na. Science. 4-3, 4-3. Ayan, tingin. O, yan na. Father Ransan. Magkama. Nagbabantayan. Yan yung practice nila. Uy, boy nga nga! Uy, grabe. Napasa. Iba yun, napasa. Ganda nun eh. Ganda na sequence na yun. For all. Jungko? Grabe! Ayan na si Jungko. Grabe, tumatakbo. Grabe naman Jungko. Number 25, Nats. Ganda naman nun. Kitang pante ni ano nun. Hey, ball. Boy Jacket! Nice one, Boy Jacket! 6-5. Relax lang daw. Ayan na. Ayun na. Ganda, pumasok. Pumapasok. Pala yun? Akala ko. Go. 6-all. Look. Go, grabe. Ulo. Grabe yung ko. Yun o. Grabe, bilis ang takbo. Grabe naman si Roel. Grabe si Roel. Kondisyon ni si Roel. 7-6. Hindi kaya, dalawa. Lamang sila isa? Lamang sila isa. 7-6. Kasi natin. Pupunta si Proy. Duyaks. Tumira. Uy! Kausa ka na lang ha. Uy! Oh. Uy! Science! Ay, tara. Brian. Kay Roy. Uy! Grabe. Uy, isa pa. Ayan na. Ang nangyari sa dalawa. Ayan na. Boy Jacket. Grabe. Sinukat ni Boy Jacket. Dalawa. Ano na score? 8-6 na. Dalawa. Uy, Boy Hustle. Grabe, ganda. Boy halal. Grabe. Uy. Ano nangyari doon? 8-6. Nats. Oh, si Ralim. Okay, foul. Foul. Glenn. Boy nga. Uy, Ken, ganda naman nun. Uy, Science. Lakas. Roy. Dalawa, 8-6. Roy. Roel. O yan na, wala na. Hinayaan eh. Nagtao-tao sa Duyok eh. Ang dami nyo doon, hindi nyo pinantayan. Nagtao daw ninyo, hindi pinantayan. Tama ka, Templete. 9-6 sa tatlo. Yun. Ano? 9-7. Dalawa, 9-7, dalawa. Na, kay Roy. Oh, change. Hindi ko nakita yun ah. Sorry, Roy. Glenn. Dalawa, 0-8. 10-8. Uy. Out na. Yan. Nats. Uy. Doon pala yun. Pick up G. Ayan na. Oh. Tira 3. Uy, short. Isa pa. Oh, gondo naman nun. Shot. 11-8. Tatlo.
Mingi ng bola. Doncic. Kay ano, Glenn. Boy nga. Ito. 25 knots. Gagawin. Oh, grabe naman yun. Ikot pa. Uy, wala. Kinuha sa ilalim. Uy. Ayan na si Roy. Si Roy na lang. Ay, grabe. 12-8, apat. 12-8. 12-8. Boy Hasol. Number 77, Doncic. Sinagasa ang depensa ni Blue Jacket. Foul. May hawak ka doon, boy. Balik mo. Ayan na. Ikaw na daw. Uy. Wala. Rebound. Blue Jacket. Nasa kay. Uy, napunta pa kay ano. Ruel, oh. Grabe naman to si Ruel. Sayang si Ruel. Oops. Wala, may hasol. Third drop. Lakas. Wala. Oh, rebound pa. 9. 12-9. Lalim. Blue Jacket. Uy, grabe. Dalawa yung... Inanon. Wala eh. Hindi tumawag eh. 39. Sige. Apat lang yan. Ayan na. Bigay. Ooh. Balik. 13-10. Oh. Takbo lang kayo. Ayan na, si Roy. Oh, good. Play, rebound pa. Uy, Roel, wala. Oh, sige. Bigay. Oy. Sige daw. Olo, grabe naman yun, oh. 11-13. Dalawa. Oh, huli. Uy, munti ka na. Isa pa. Doon. Sila. Yan. Tira. Dalawa, 11-13 na. 11-13, dalawa. Ayun. Isa na lang. 12-13. Harap! Harap. Henry Boy, tumira na naman ng 3. Uy, wala. Uy, dan. Move that body. Move that body. Ulang.
Uy, iba. Tira Nats. Ikaw na tira. Ay! Foul. Ay! Hindi ba na pliki? Kabila isa. Muna Nats. Ito Doliax. Move that body. Move that body. Wala pre, walang foul. Kita sa video. Point ni Brian, oh. Move my body. Grabe ang hawak sa damit oh. Kitang-kita sa video. Grabe mo. Wala na ba? Foul. Grabe sa si Duyax oh. Nice one. Balik si Pizza. 5. Tayo eh! Sabi na lagi! Kayo magkaroon ni Luyak. Isa na ako nito eh! Ay ano, wala yung tayo! Laging tignan, ginawa kasi andyan pa yung clear eh! Pamigay, 15-18. Tira. Tira well.
Malayo, malayo. Malayo. Malayo pa eh. Stepping ka. Ah, kita-kita sa camera ha. Stepping ka daw ni Ruel na. Ah, hindi, wala stepping. Ayan na, last. Oh, nice game mga katropa, mga kaluto. Nice game mga kaluto. Nice game. Nice ka, Will. Wala, pagod na. Mga... Ali, anong nangyari dyan, Mark? Okay ka na? Alright. Okay, happy weekend, happy long weekend. So, bukas or sa Lunes, laro pa rin tayo dito. Alright?